कुछ समझाइए तो बाप का उस पर गुस्सा कर लेगा। हमारा बेटा डकैत बनेगा, आप बोलने वाले कौन है? हमारा बेटा चोर ही बनेगा, आप बोलने वाले कौन है? ये तो और चोरी अस्सी नाजोरी है। समाज का हम तुम्हारा बच्चा डकैत बने, चोर बने, हमको क्या मतलब है? लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसको तुम बचाओ। अब तुम्हारे पैगंबर जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, उसने बच्चों की जो तरबियत का तरीका बताया है उसको अपनाओ, ताकि तेरे बच्चे तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, तुम्हारे बच्चे हाथ से ना निकले, तुम्हारे बच्चे समाज की नाक मिट्टी में ना मिला दे। तो हमने एक मुसलमान होने के नाते, शुभ चिंतक होने के नाते हमने बातें बताई हैं। अगर समाज का कोई बड़ा बूढ़ा अगर वो समझा रहा है, उसकी बात मानना चाहिए, अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। हुजूर ने क्या कहा? अक्रिमू औलाद, अपनी औलाद की इज्जत कीजिए। और करोड़ों का एक फार्मूला जो हुजूर ने दिया, जो पढ़ना मैंने उसी पढ़ने के जिम्न में ये बातें जो फैल गई, पैराग्राफ सामने आ गया। वो क्या है? मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। हुजूर कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, वह तमाम गिफ्ट में सबसे बड़ा गिफ्ट इल्म सिखा दे रहा है, बच्चों को अच्छी तरबियत करना है। मिन अदबिन हसन, यानी अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। ना करोड़ के मकान का तोहफा, ना 50 लाख की गाड़ी का तोहफा, ना 2-4-10 एकड़ जमीन का तोहफा, ना मॉल का तोहफा, ना मार्केटिंग कम्प्लेक्स का तोहफा, ना गवर्नमेंट की नौकरी दिला देने का तोहफा। 7 लफ्ज़ों में मुस्तफा ने कहा, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, कोई गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। तो नमाज पढ़ाने में पैसा नहीं लगता है, जमीन खरीदने में पैसा लगता है। इसलिए अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसके सीने में डालिए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत बताइए। अब जरा बात वहां से चली थी, आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो लाजवाब थी, सरकारे दो जहां रास्ते चल रहे हैं, बस उसी चैप्टर को मैं खोलूं और जरा सा रामगिरी की मैं खबर लूं। उस खबीस मरदूद ने मेरे बेदाग पैगंबर की जिंदगी में जो दाग निकालने की नापाक कोशिश की है, उस खबीस को ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के एक दर्जन नहीं, हजारों ऐसे वैज्ञानिक और पढ़े लिखे लोग हैं, और हिंदुस्तान के भी, जिसने इस्लाम पढ़ा है, इस्लाम समझा है, सरकार दो जहां की पवित्र जीवनी का मुताला किया है, और अपना दिल निकाल के मुस्तफा की जी भर के तारीफ की है। ऐसे बड़े बड़े लोग, ये कम पढ़े लिखे लोग, 2-4 टीका लगा के 2 टाका भीख मांग के खाने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। अपने लोगों को उल्लू बनाने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। मुस्तफा क्या है? डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछिए, डॉक्टर लामार्टिन से पूछिए, डॉक्टर रामकृष्ण राव से पूछिए, गांधी जी से पूछिए, अंबेडकर जी से पूछिए, गुरु नानक जी से पूछिए, हिंदुस्तान के बेशुमार हिंदू राइटर से पूछिए, उसने अपना दिल खोल के क्या रख दिया है। मैं बताऊंगा, जरा पहले ये मजमून मेरा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हिंदुस्तान का एक बरहमान एक हिंदू वो क्या बोलता। वो कहता, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स in these departments of human activities he is alike a hero। ये खबीस मरबूत जैसे 1 लाख आदमी को वह मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ाएगा लिखाएगा, वो पढ़ा लिखा आदमी है, हाईली क्वालिफाइड है, ये जाहिल डिग्रेड, ये सरकार किस शान में गुस्ताखी करता है। वो डॉक्टर रामकृष्ण चौबी हिंदू है, वो क्या लिखता है, वो किताब उसकी भी आज प्रेस से छप के बाहर आई है, और बिल्कुल हर बड़े बुक स्टॉल पे वो किताब मौजूद है। वो किताब है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक पैराग्राफ पढ़ के वो क्या लिखा है, वो लिखता है कि इस्लाम के पैगंबर ने जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारे मार्गदर्शन किया है, रास्ता दिखाया है, जीने का तरीका बताया है, जो हमारा गाइडेंस किया है, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन से दिए हैं, वो कहते हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते वहां लाजवाब इंसान, उन्होंने अपनी जबान में हीरो कहा है। ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोड्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। अपनी जबान में उसने कहा है कि इस रूए जमीन का हीरो
ہیرو یعنی بے مثال انسان، عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ وہ بھی تو غیر مسلم ہے، وہ تو کتاب ہی لکھ دیا ہے، اب پوری کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے تو پوری کتاب کی پورا ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں پڑھا ہے، البتہ کہیں کہیں سے میں نے اس کا پیراگراف پڑھا ہے اور اس کو میں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہوں۔ دیکھیے یہ بھی ایک ہندو ہے اور یہ بھی ایک ہندو ہے جو ہندوستان کے 25 نہیں 40 لاکھ مسلمانوں کا سینہ کھائل کر کے 2 روٹی کما کے کھانا چاہتا ہے۔ بھلے ہی دنیا میں تجھ کو جیل نہ ہو، تم بالکل رسان کی طرح گھومتے رہو اور ہم حق بولے ہم جیل چلے جائیں اور تم سانپ کی طرح گھومو، البتہ ہمارا مذہب جو سکھاتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ یہ دنیا چھن بھر کی ہے، اس کے بعد جو عالم آخرت قائم ہوگا وہاں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا قد کیا ہوگا، تمہاری حالت کیا ہوگی، اور پھر بہت دیر یا سویر تم بھی اس انجام کو پہنچو گے۔ چونکہ جب فرعون نہ رہا، نمرود نہ رہا، حامان نہ رہا، شداد نہ رہا، ابو جہل نہ رہے، یزید نہ رہا، کوئی جب چنگیز خان نہیں رہا، تو آج کا کوئی نمرود بھی نہیں رہے گا، آج کا فرعون بھی نہیں رہے گا، آج کا حامان بھی نہیں رہے گا، آج کا یزید بھی نہیں رہے گا۔ میرا خدا وہی ہے جو کل کے نمرود کو مچھر سے تباہ و برباد کیا، وہ آج کے نمرود کو بھی مارے گا۔ خدا کا فیصلہ دیر سے آتا ہے مگر ضرور آتا ہے۔ کسی کو 400 سال کی چھوٹ دیتا ہے، اس کے بعد فیصلہ آتا ہے۔ اسی لیے چاہے امریکہ کا جو بائیڈن ہو، چاہے اسرائیل کا نیتنیاہو ہو، اگر وہ اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اگر وہ کسی آدمی کو زمین کے اندر سے کھوج کے نکالتا ہے، اسے مار لیتا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اسلام صحیح نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، مصطفیٰ صحیح نہیں ہے۔ خبیث میرا قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک 400 سال کو معمولی سی مقدار ہے۔ 400 سال کی چھوٹ کے بعد اللہ جب پکڑتا ہے، پانی میں تڑپا کے فرعون کو ڈبا کے مار ڈالتا ہے، تو میرا خدا وہی ہے جو کل کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑا، وہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اسی مراد آباد کی سرزمین پر ہمارا ایک شیر پھانسی کے پندے کو چومتے ہوئے کہا تھا، اے مسلمان مت گھبرانا، نہ ان کا تخت رہے گا، نہ ان کا تاج رہے گا، نہ ان کی سلطنت رہے گی، نہ ان کی حکومت رہے گی، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تمہارے ہی شہر کا شیر کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نہیں رہے گی دشمنی، پر اذان رہے گی، نماز رہے گی، مصطفیٰ کا نام رہے گا۔